Okey, Assalamualaikum. So, seterusnya kita akan masuk subtopik interference of wave. Okey, subtopik yang ke-6 dalam tajuk wave. Okey, so kita start daripada fundamental of wave, damping and resonance, reflection of wave, refraction, diffraction dan seterusnya untuk kali ini adalah interference of wave. Okay, so dalam interference kita ada coherent sources, principle of superposition. Okay, superposition tu terbahagi kepada dua pula, constructive interference, destructive interference, dan kita ada formula dalam interference iaitu lambda equal to AX over D. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah ni adalah one ripple. Only one ripple. Maksudnya ada satu saja ripple. Okay. So kalau tengok yang ni kan, person tu dia ambil dua benda sphere. So dia buat, okay, tengok kan. So kita akan nampak dua gelombang membulat yang dihasilkan bertindih atau superposition. Okay. Maksudnya gelombang yang ada kat sini akan bertemu dengan gelombang yang ada pada bola yang kedua. Okey, so yang ni dia akan dia hasilkan gelombang kan. So gelombang ni pula dia akan bertindih. Okey, so kita akan dapat gelombang yang macam gambar rajah di sini. Okay, what happen when the two waves are in superposition? Okay, what is mean by superposition? Okay, when two wave interrupting, okay, kita ada dua gelombang, okay, dia akan interrupt ataupun overlapping each other, some patterns form. Okay, bila kita ada dua gangguan, okay, dua wave yang mengganggu di antara satu sama lain, dia akan menghasilkan satu pattern. Okay, this phenomenon is due to superposition of two wave. Okay, itu yang maksudkan dengan superposition. Okay, so yang ni kita nak tengok dua single wave bila dia bergabung apa yang akan jadi. Tengok kita ada wave daripada yang warna biru dengan warna merah. Okay, dia bertembung. So, apa yang akan jadi? Okay, when two crest tu adalah peak of wave meet each other, the amplitude become higher or maximum. Okay, yang tu adalah untuk crest. Crest ni maksudnya bila dua gelombang, macam ni. Okay, tambah dengan gelombang lagi satu, so dia akan menjadi amplitude maximum. Okay, when crest meet trough. Okay, when crest meet trough adalah bila crest ni adalah puncak. Okay, bila bertemu dengan trough. Okay, so dia akan jadi zero. Okay, become lower or flat. Okay, so daripada graf ni, the rate is the result of the superposition. Okay, maksudnya gelombang satu dengan gelombang dua bertembung, apa yang akan jadi? Okay, yang pertama dia akan jadi amplitude maximum. Nombor dua, dia akan jadi lower ataupun flat. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, kita tengok yang di sini saja. Okay, so bila di sini dengan di sini kan, so dia akan dapat maksimum. Okay, bila puncak dengan ni, so dia akan jadi flat. Okay, dia akan bertembung kan. Okay, the principle of superposition state that when two wave
overlap. Okay, when two waves overlap, the resultant displacement is the sum of the individual displacement of the two waves. Okay, interference of wave is the superposition of two or more wave from a coherent source of wave. Apa yang dimaksudkan dengan coherent? Okay, so coherent ni dia sangat interference dia akan bergantung with coherent sources. Okay, coherent ni apa dimaksudkan dengan coherent? Coherent ni maksudnya dia gelombang tu dia same frequency. Okay, same frequency and phase difference is constant. So ingat coherent tu adalah same frequency dan juga fasa dia tu berlainan tu adalah constant. Okay, superposition of wave produce. Okay, apa yang jadi dengan superposition? So superposition wave dia akan menghasilkan constructive interference dan juga disruptive interference. So kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan constructive dengan disruptive. So superposition akan produce constructive interference dan juga disruptive interference. Okay, the principle of superposition state that when two wave overlap, the resultant displacement is the sum. Okay, so kita nak tahu dia adalah jumlah of the individual displacement of two wave. Okay, so kita nak tengok yang pertama, kita ada constructive interference. Okay, constructive interference when two crest. Okay. Okay, maksudnya kat sini kita ada dua gelombang. Gelombang P dan juga gelombang Q. Okay, so during superposition, maksudnya P dengan Q tu okay, bertembung. So, apa yang akan jadi? Okay, P ni nilai dia adalah A. Q juga nilai dia adalah A. So, bila bertembung, dia akan dapat 2A. Maksudnya, kalau A ni adalah 3, contoh 3 cm. Okay, so yang ni pun 3 cm. So, kita akan dapat 6 cm lah kat sini. Okay. So, selepas bertembung. Okay, bila bertembung, dia akan jadi superposition. Superposition ni bila ada pertembungan. So, selepas pertembungan, dia akan kembalilah. Ni akan jadi A, ni akan jadi A balik. Okay. So, kita tengok juga, constructive interference also occur when two throw are in superposition. Maksudnya di sini, okay, bila ada gelombang, gelombang dia naik dengan dia turun. Naik dengan dia turun. Okay, so bila dia turun, maksudnya dekat sini nilai dia adalah negatif A. Sini pun sama, negatif A. So, bila dia superposition, maksudnya dia kena combine. Okay, negatif A plus negatif A. So, we will get negatif 2A. Okay, kalau gelombang ni dia akan jadi makin besar lah, makin dalam. Okay. So, after superposition, dia akan jadi kembali asal lah. Okay, the principle of superposition state that when two waves overlap, the resultant displacement is the sum of individual. So, tadi kita ada constructive interference. So, constructive interference, dia terbahagi kepada dua. Constructive interference. So, constructive interference, dia ada crest dengan crest. Okay. Crest plus crest dengan throw plus throw. Okay. So, constructive maksudnya membina.
Okay, crash dengan crash dia jadi semakin tinggi lah. Kalau throw dengan throw dia jadi semakin dalam. Okay, so yang kedua kita ada destruktif. Destruktif ni maksudnya memusnah. Okay, memusnah ni macam mana? Memusnah ni maksudnya crash. Okay, ni adalah crash and throw. Okay, crash yang ni A, throw adalah negatif A. So, bila dia combine, okay, bila superposition dia akan jadi, okay, so kita akan dapat 0 lah. Ini A plus negatif A. So, kita akan dapat 0 ataupun flat. So, yang ni jadi selepas superposition. Okay, so superposition ada dua, constructive interference dan juga destructive. Tetapi constructive ada dua, crash dengan throw dengan throw. So, yang ni nanti kita akan buat di, yang ni kita buat di makmal. So, yang ni kita menggunakan water wave. Okay, so kita boleh nampak lah dia punya corak. Okay, corak dia. Okay, yang ni kita gunakan water wave. Yang di bawah kita menggunakan light wave. Okay, so perlu diingat di sini mengenai interference, dia mesti ada two sources. Maksudnya dia ada sources yang pertama, sources yang kedua. Sama juga kalau kita nak gunakan water interference kan. So dia ada satu dan dua. Maksudnya dia ada halangan satu dan halangan dua. Okay, so same thing juga yang berlaku. Tadi kita dah tengok water wave dan juga light wave. Dan seterusnya adalah sound wave. So sound wave, so kita ada two speakers. So two speakers. Okay, so ini source yang pertama, source yang kedua. So dia akan jadi overlap lah. Okay, so to get to coherent wave, we can use one source wave to go through two slits. Okay, so kita ada two slits di sini. The wave spread after going through two slits and produce two coherent wave. So then interference occur. Interference ni maksudnya ada gangguan. Okay, so kena faham bila ada interference maksudnya berlaku juga proses diffraction di sini. Berlaku proses diffraction. Okay, kalau one slit kita sebut sebagai diffraction lah. Yang ni pun diffraction sebenarnya. Tapi bila ada overlap kita sebut sebagai interference. Okay, so dalam proses ni kita sebut interference. Tapi kalau dia nak ada dua, maksudnya kita ada diffraction dan juga interference lah. So yang ni adalah ni dia berlaku adalah diffraction. Okay, one slit. Okay, one slit. So wave spread after the slit. So kita panggil benda ni adalah diffraction. Tetapi bila kita ada two slit, dia berlaku juga diffraction. Tapi bila dia overlap, maksudnya gelombang hasil di sini bertembung dengan gelombang yang dihasil di sini, itu yang kita namakan sebagai interference. So bezakanlah di antara diffraction dan juga interference. Okay, when two slits, so two diffracted wave overlap causing interference.
Okay, so kalau kita tengok di sini, kita boleh lihat line with the interface bright and dark area. So kita nampaklah dekat sini kita ada bright, kita ada dark area. Okay, lepas tu kita nampak dekat sini adalah uniform grey coloured line. Okay, so kita ada kat sini bright area dan sini adalah dark area. So, bright area ni adalah constructive interference. Tapi constructive kan terbahagi kepada dua. So, yang ni adalah crest dengan crest. So, bila crest dengan crest, dia akan double amplitude. So, dia akan jadi bright area. Kita nampak kawasan yang cerah. Okay, kalau dark area maksudnya yang nampak gelap. Gelap tu masih lagi constructive interference. Tetapi dia adalah through bertemu dengan through. Okay, tapi kita nampak juga dia ada line warna grey. So, grey ni adalah destructive interference. Destructive interference. So, diffracted light wave that appear from the double slit are coherent. Coherent ingat same frequency. Okay, superposition of wave from the double slit. So, kita tengok mula-mula dia melalui satu slit. Selepas itu dia terus kepada double slit. Okay, so pergi pada double slit, tengok baru ada interference. So, kita nampak kawasan dia akan jadi gelap, cerah, gelap, cerah. Okay, superposition of wave from double slit. Constructive interference, constructive. Okay, dia adalah bright fringe, while destructive interference produce dark fringe. Okay, interference of sound wave. Sound wave cannot be seen. Observer can only hear loud sound in constructive interference region and soft sound in destructive interference. Okay, so ingat bila interference maksudnya dia ada two sources. Okay, so speaker 1 dengan speaker 2. So bila gelombang, okay, wave dia overlap, so dia akan hasilkan constructive dengan destructive. So di sini dia adalah loud sound. Loud sound maksudnya dekat sini adalah constructive interference. Kalau soft sound tu adalah destructive. Okay, destructive interference. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak drawing pattern of wave interference. Okay, so kita nak mengenal pula sekarang ni adalah terms yang baru adalah antinodes. Antinodes dan juga nodes. Okay, point P dengan point Q are antinodes. The point where constructive interference occur. So, antinodes adalah constructive interference. While node, kita panggil node, the point where destructive interference occur. Okay, kalau kita tengok, bila kita ada gelombang, okay, saya lukis di sinilah contoh satu gelombang. Okay, so satu gelombang, So, gelombang, okay, saya tanda X. So, gelombang, dia akan nampak cerah. Ini nampak gelap. Nampak cerah. Nampak gelap. Okay, so samalah juga sini kan. Okay, ni terang. Lepas tu, okay, cerah balik. Terang, cerah, terang, cerah. Okay, sama juga untuk biru. Okay, terang ni adalah crest. Okay, so crest, through, crest, through. So, yang ni dia bersilang. Dia akan bersilang di antara satu sama lain. So, ingat tadi saya dah sebut antinode. Antinode adalah konstruktif. Okay, konstruktif.
constructive interference. So constructive maksudnya crest plus crest. Okay, ataupun kalau dekat gambar rajah ni macam ni lah. Ataupun throw plus throw. Okay, throw ni adalah bentuk macam ni. Okay, so kalau node, okay, node adalah disruptif, dia memusnah. So disruptive interference. So disruptive maksudnya crest bertemu dengan throw lah. Okay, so kalau dekat diagram kita boleh nampak persilangan di antara crest dengan throw. Okay, so kalau kita tengok di sini, katakanlah saya ambil di sini kan. So kalau di sini tengok warna biru yang terang. Biru terang dia bersilang dengan throw. So yang ni adalah disruptive interference. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita boleh dapat satu line. Okay, yang ni crest dengan crest. Yang ni throw dengan throw, crest dengan crest, throw dengan throw, crest dengan crest. Okay, so kita akan dapat satu line. Line ni kita panggil antinodal. Okay, kalau nodal tu adalah disruptif kan di antara crest dengan throw. Okay, ini kan crest dengan throw. Crest dengan throw, crest dengan throw, crest dengan throw. So kita akan dapat satu line. Ini kita panggil antinodal, yang ni adalah nodal. So yang ni pun sama. Ingat antinodal maksudnya konstruktif. Sama ada crest dengan crest ataupun throw dengan throw. So yang ni crest dengan crest, throw dengan throw, crest dengan crest, throw dengan throw, crest dengan crest. So kita akan dapat antinodal line. Okay, seterusnya macam itulah. Okay, yang tu macam mana kita nak mengenal antinode dengan node. Constructive interference dan juga disruptive interference. Okay, next kita nak tengok adalah factor affecting interference. So, factor that affecting interference, okay, kita ada formula di sini. So, formula dia adalah lambda. Lambda tu adalah wavelength. So, A. A ni adalah distance of separation of two coherent sources. Okay, maksudnya A ni adalah jarak di antara two sources. Source yang pertama, source yang kedua. Okay, jarak di antara two sources ni kita panggil dia adalah A. Okay, next. Okay, formula dia adalah X over D. Okay, X ni adalah distance of separation between two adjacent antinodal lines or two adjacent nodal line. Okay, tadi kita dah kenal lah satu nodal, okay, nodal, node antinode, node antinode. Okay, so kalau dia nak suruh kira untuk X, maksudnya kita boleh ambil di sinilah. Okay, sama ada di sini sampai di sini 1X. Okay, ataupun di sini, di sini sampai di sini X juga. Okay, sini sampai sini X juga. Okay, maksudnya dia di antara node dengan node ataupun antinode dengan antinode. Yang tu adalah X. Okay, dan D. D ni adalah daripada kita nak kira node ataupun antinode kepada sources. Jarak lah. Okay, lagi sekali saya ulang, kita nak dapatkan wavelength, kita boleh dapat daripada formula AX over D. So, A kita adalah jarak di antara two sources, two coherent sources. Okay, untuk X pula jarak di antara two adjacent antinodal ataupun two adjacent nodal line. Okay, D adalah jarak di antara sources kepada kita nak kira node ataupun antinode.
Okey, kalau kita tengok sekarang, yang ni relationship between variable interference of wave. So kalau kita tengok dekat sini, dia nak tengok perbezaan A dengan X. A dengan X kan? Okey, so daripada formula lambda equals to AX over D. So sekarang kita nak rearrange. Maksudnya kita nak tengok relationship di antara A dengan X. So kita keluarkanlah. So kita rearrange. So kita rearrange, kita akan dapat A equals to lambda D, okay, bahagi dengan X. Maksudnya dekat sini, bila A besar, X akan kecil. Sebab dia adalah inversely proportional kan. So, A, kita buat macam ni lah. A inversely proportional to X. Okay, kalau dekat sini kita tengok, bila A dia besar, okay, bila A besar di sini, bila A besar, okay, jarak X. Jarak X ni maksudnya node dengan antinode lah. Antinode dengan antinode. Okay, so antinode dengan antinode tu X kan. So X dia akan kecil. Kalau compare pattern yang kedua, A ni adalah jarak di antara two sources kan. Tapi jarak dekat sini A dia kecil. Tapi X dia besar. Kan kita nampak X dia lagi besar. So X dia lagi besar. So, relationship di antara A dengan X. So, kita rearrange lah. Kita nak tengok A dengan X kan. So, daripada rearrange di sini, kita boleh dapat dia adalah inversely proportional. Yang ni saya rasa dia salah ni, relationship between A dengan X. Dia sepatutnya bila A dia besar, X dia kecil. Okey, sekarang dia nak tengok di antara, okey, kalau dekat sini kita boleh tengok, dia nak tahu di antara, kalau kita tengok dekat di sini, A dia adalah constant. So, kita tulis balik dia punya ni, A equals to AX over D. So, sekarang ni A dia constant. So, kita nak tengok dia punya lambda. Lambda kan muka gelombang kan. So, dia nak tengok lambda dengan X. So, lambda dengan X. Okay, so lambda dengan X. Okay, bila tengok macam ni, lambda dengan X, maksudnya dia adalah directly proportional. So, bila lambda higher, X pun akan higher. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, bila lambda dia kecil, X dia pun kecil. Okay, compare kepada bila lambda dia besar, X dia pun akan besar. Okay, tu cara untuk kita tengok dia punya relationship. Okay, dengan kita rearrange dia punya formula. Okay, so yang ni adalah similarities between constructive interference dengan destructive. Ingat constructive interference kita ada dua. Okay, constructive crash dengan throw dengan throw. Untuk destructive crash dengan throw sahaja. Okay, formula yang kita boleh guna adalah lambda equals to AX over D. Okay, so dekat sini cakap constructive interference adalah two crash ataupun two throw meet. Okay, kalau destructive adalah crash dengan throw meet. Okay, untuk constructive resultant amplitude dia adalah maksimum. Kalau destructive resultant amplitude dia adalah 0.
Okay, so dekat sini kita nak buat dia punya example. So the young double slit. So eksperimen ni kita namakan dia sebagai young double slit. So the distance between adjacent fringe is 4.5. Okay, what is the wavelength? So kita tengok nak dapatkan wavelength, lambda equals to AX over D. So A ingat jarak di antara two sources. Okay, so 0.4 millimeter. So mili adalah darab 10 kuasa negatif 3 meter darab dengan X. X ni dia dah bagi dah. Maksudnya di antara bright fringe dengan bright fringe. Dia mesti bright fringe kan. Kalau nak ukur dia mesti bright fringe dengan bright fringe. So dia dah bagi dah kat sini nilai dia adalah 4.5 mm. So sama juga kat sini 4.5 mili 10 kuasa negatif 3. Sama. Okay, so divide by D dia dah bagi dah. D adalah 3 meter. Okay, so bila calculate dapatlah nilai dia adalah 6.0 times 10 power negative 7 meter. Ingat ni adalah mili, ni pun adalah untuk mili. Okay, so yang ni adalah application of interference of wave in daily life. Say, bulbous bow generate water wave which interfere destructive with the water wave around the hull. This causes the water around the ship to become calmer and thus reduce water drag. Okay, sama juga untuk coating the surface of anti-reflection lens causes reflected light to interfere disruptively. This helps to improve vision. Okay, so dekat sinilah kita boleh tengok dia punya interference lah. Okay, sama juga untuk sound wave. Okay, sound wave. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia mesti ada noise. Okay, tengok noise dan juga dia mesti ada sound wave created by headphone speaker. So, bila combine, so dia akan dapat silence. Microphone and transmitter system in headphone used on aeroplane produce sound wave which interfere disruptively with surrounding noise. So, bila dia interfere disruptively, so dia akan silence lah. Dia akan dapat silence. Okay, A state the phenomenon that occur when the light pass through the single slit. Ingat kalau single slit, diffraction. Okay, single diffraction. Kalau dua baru interference. Okay, B, what will happen to the two light ray in the area PQ on the screen? Okay, so apa yang akan jadi? Dia akan jadi superposition produce bright and dark fringe. Okay, C, describe the formation of bright fringe and dark fringe. Okay, bright fringe dia dapat daripada construction ataupun kita panggil constructive interference, nama bright fringe. Kalau disruptive adalah dark fringe. Okay, untuk D dia suruh calculate. Okay, tapi beware of inilah milimeter. So 10 kuasa negatif 3. Sini pun sama, milimeter 10 kuasa negatif 3. Okay, so yang tu sahaja untuk tajuk interference. Okay, so thank you very much.